Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Bottle. Botella. This bottle is to hold the juice. Esta botella es para contener el jugo. Esta botella es para contener el jugo. Bowl. Tazón. This bowl is for cereal and fruit. Este tazón es para cereales y frutas. Este tazón es para cereales y frutas. Can opener. Abre latas. This can opener can open any cans. Este abrelatas puede abrir cualquier lata. Este abrelatas puede abrir cualquier lata. Chopping board. Tabla de cortar. The chopping board is for chopping vegetables. La tabla de cortar es para picar verduras. La tabla de cortar es para picar verduras. Dessert plate. Plato de postre. This dessert plate is for serving cake and ice cream. Este plato de postre es para servir pastel y helado. Este plato de postre es para servir pastel y helado. Dishwasher. Lavavajillas. The dishwasher can clean all the dirty dishes. El lavavajillas puede limpiar todos los platos sucios. El lavavajillas puede limpiar todos los platos sucios. Fork. Tenedor. The fork can be used for eating and serving. El tenedor se puede utilizar para comer y servir. El tenedor se puede utilizar para comer y servir. Frying pan. Sartén. The frying pan is for cooking meat and fish. La sartén es para cocinar carne y pescado. La sartén es para cocinar carne y pescado. Glass. Vidrio. The glass is for holding drinks and eating food. El vaso es para sostener bebidas y comer alimentos. El vaso es para sostener bebidas y comer alimentos. Dishcloth. Paño para platos. This dishcloth is to dry the dishes. Este paño para platos es para secar los platos. Este paño para platos es para secar los platos. Oven mitts. Manoplas.
The oven mitts are used in the oven for protecting your hands. Los guantes de horno se utilizan en el horno para proteger sus manos. Los guantes de horno se utilizan en el horno para proteger sus manos. Microwave oven. Horno de microondas. This microwave can heat food quickly. Este microondas puede calentar los alimentos rápidamente. Este microondas puede calentar los alimentos rápidamente. Mug. Jarro. The mug is for drinking coffee or tea. La taza es para tomar café o té. La taza es para tomar café o té. Oven. Horno. The oven can cook food in a hot oil. El horno puede cocinar los alimentos en un aceite caliente. El horno puede cocinar los alimentos en un aceite caliente. Refrigerator. Refrigerador. This refrigerator can store food safely. Este refrigerador puede almacenar alimentos de manera segura. Este refrigerador puede almacenar alimentos de manera segura. Garbage can. Basurero. The garbage can is for storing trash. El cubo de basura es para almacenar basura. El cubo de basura es para almacenar basura. Sink. Fregadero. The sink is for washing the dishes. El fregadero es para lavar los platos. El fregadero es para lavar los platos. Spoon. Cuchara. The spoon can be used to eat food with. La cuchara se puede usar para comer alimentos. La cuchara se puede usar para comer alimentos. Stove. Estufa. The stove is for cooking food on a hot oil. La estufa es para cocinar alimentos en un aceite caliente. La estufa es para cocinar alimentos en un aceite caliente. Teapot. Tetera. The teapot is for brewing tea in a pot. La tetera es para preparar té en una olla. La tetera es para preparar té en una olla. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.